Assalamu alaikum opafula do PDOIS be mol be kontonna be Gambia dingol be kontonna ñu wularola ba fula mol be assalamu alaikum ni albe kayro kono fanam be kayro kono jang alama kayro sabatindila alama Gambia dingol be sola simani jata kendeya anin harje firingo alanga kayro sabatindila duniya tonkon nano be kono ya rabbi ya allah baadiŋolu bi moolu be updateolu dalta ka mennu ke jaŋ bi moolu be wakkilla doroŋ janniŋ be sawun na Hamad Bañolu aniŋ information minister meŋ be barola cabinet aniŋ mo saba njaŋo meŋ maaloŋ as panelisolu mendu tata Kerfatu la programme to o video men aliaje forum oto nga try dron kuolu ñinu jaba kese woto molie ka mbela fahamo fanundi je nga ñoso hakkilo la jeeto mbe Kerfatu tentula mba jayla information minister ngay tentu nge jay honorable Hamad Ba nge tentu nge jay ye kacha kuma balle ke jang oldo video nyin ya kuntule wo dol ye même fo man soto wo be moyla bari Hamad Ba la diamo wo ken jamale la moya kono nko bi ngawoke kacha topikoti ngaño so hakkilo la je baadiŋolu Hamad Ba ye meŋ ke janteŋ ala ñiŋ kaca angalel ka fo men ye ko the chicken has come home to roast wole keta jaŋ. It was very interesting. A jakalo faŋo bina warala Hamad Ba la kaca ibukaloŋ aya sembe dameŋ katu janniŋ audio be jamfala doroŋ nga duŋ kaca kono rek fa ture ñinin karo ke ko ñin sanji sabode membe fo kan ñin banko kan akwate nene ya fo ñin coalition ñaton kol be ko albe luwa lonne bari al natana sanji saba agreement o ke despite ali constitution o lon ko sanji lulu lom bari al natana sanji saba agreement o ke a felentin ay confusion o nin jakalo dundi banko mol be kan akay ko ndum a beteyata le man sakunda ya try yenin diamo address ay laku jannin abe kudo wulula yo menyente jakali Hamad Ba la jabiroto Hamad Ba ko we agreed on 3-year program. And we agreed that at the end of the transition, we have a fresh election because we thought that we are going to achieve all our transitional arrangements within the 3 years. Very interesting. Hamad Ba ko itolu tonya i dakorta ñun sanji sabala ko bari ni aje i dakorta ñun sanji sabo ñinna ya mira nun ko ye dokuwo men hamme ye programme olu menu xamme pour ka ke sanji sabo kono ijikita nun ko iba banna sanji sabo kono wala tinna i d'accord tan sanji saba alsi hakko tu folo ngam bulu kumbalo je folo fo nga je jaba kese woto moli ngana tambi ate Hamad Ba kilingol nene lota nyin Kerfatu kilingoto ikaye ko al d'accord ta sanji sabale la bari ay jabi munela ko al kayto bondi al yayitandi nan d'accord ta kayto mento ko sanji sabale. It's very interesting. This honorable Hamad Ba atele sita Kerfatu ako journalisol si kayto proof ateye i d'accord kango sitita kayto menna ko itol d'accord ta sanji sabala bari bi honorable Hamad Ba ko tonya i d'accord ta sanji sabale la bari yamira nun ko e hambe ko men soto nun pour ka ke sanji sabo kono wala yamira nun ko iba banna within 3 years wala kendi d'accord ta sanji sabala hani kabi baadi ngolu
na 3 weeks ago nga update o menke ko political leaders benin bankun kan men yalon ko e kala fi banku dingol kala katoti kan dafun kan ke footballoti hani kabi wala be gana proof kan Hamad Ba bi ayen kango jangayandi ay na diyamo fanan bambandi ayen sembentu yandi ko nga memfo wolum toñati itol kilingol le kasi dula kilingoto e kuma do fo bi sama yena e kuma do fo ning atra nyin sifa nyanta kanna banko karfa nyinu lema atutaw gambia dingol le bulu atol le tam hakkilol nga boje nga tambi ako up to the time men abe diamu kanteng ako constitutional review commission wolu mangi la report o submit ako TRRC imay la report o submit ako security reform ako wo fana manke follow ako draconian laws still not yet still in place ako yaya jamme la marari wato wo luwa jawolu menu be nyim bankun kannu hani kabi wol bi jang ate Hamad Ba le nyim fo alsi hakko tunye ngambulul kumbalo je kotenke nga je fanan jaba kese woto Hamad Ba anin lamwer lal be sayin Hamad Ba amam même fo molier wolo mininti ko the commission of inquiry the jane commission woli la report o submit le bari imang fem fo molier woto bari from there ay ñinu menu be konti ako wol dodo manke andu ñinu lamunun transitional arrangement la xammen kuwoti andu fenne man achieve woto ay la man sakunda indict le because amam fenne fono woto itoli men achieve after 2.5 years we are growing into the third year be dunkan sanji saban jango kono amam fem fono yemen achieve no imam membe achieve ay wolle fo ngatambi woto la na botaje ako anatana kotenke ka continue wala atina nko malong fo Hamad bidu nganata ka government nim fangole criticize for ka defend you cannot understand ako the poverty gap is growing ako soto menu be soto la wala soto be kafukanne bari fuare ya menu be fuare ya la wala fuare ya be kafukanne so gap jimbe gena fanu kanne so mantara ka kata nyola mbe gena jam fa kan nyola le Amar this is interesting silang jumal le be sotola anin jumal le mantara sotola kabirin atol sita as a government alko aliyatra yaya jamme kofas ning mtile alko ntol nga songa bata fo jannin ko wolbe seyin kan dadala alko gambia dingol ye song ila fuare ya ni la batala fo jannin bankobe lola sim fulola kotenke aliyatra le ko former government ni ye kofas ning mtile alkanyine announce all over the world bari wo former government ala cabinet minister la salary abe no mintole anin atol tabi abe mintole wo former government et le président ala salary be no mintole anin bi atol la président ala salary be mintole wala kendin ko me understand bi de fo be diamu kan out of unconscious whether you are unconsciously talking I don't know because you are indicting yourself atol ya la salary triple to 4 times almost 4 times atol cabinet ministerial president la salary is almost 3 times more than the former president la salary itaka for mo le ko the poverty gap is widening who is widening it now atol natal fan exposed to the whole world badin Gambian kolu on a more serious note this is Hamad Ba at his best ay ñinne fo Gambia dingol bebe siring television to albania bala ay ñimme be foten ndalta ka ñine fo moli fo rumo to ko janko ñimman sakunda bita kan nyamen abukan samba ku ñimman sakunda bita kan nyamen abe fuare yale kafukan
ñimman sakunda bita kan ñamen fondin kewla doku soto baliya wala be kafula ñimman sakunda bita kan ñamen jarari bundal be fel kan ñim bita kan ñamen senelal be bata kan bi fortunately Hamad Fango as a cabinet minister ay ñim be accept le but aman solution killing ne create ako nga bula doro itol yeta sanji lulu I have no problem with sanji lulu or sanji saba as a person whatever it turns out to be I have no problem with it as a person but to nyamu menti atolla man sakunda asime nyaawo nya Gambia dingol la batabe kafukan wala nyama abuka tala atuta Gambia dingol le bulu ala barka bake alna albadi ma Umar Demlam ñing constitutional men aba fokan ko constitutional review commission man soto ila report o manna lum men na bilo samba député bungoto iko constitutional review commission ye mandate men dila is almost 3 years pour ye la report o submit Halifa Sallah wultala ko e ko look albe ñing nafulu ba men dunkan ñing constitutional review commission oto ani albe time frame men di kangila nafatala ako in the Gambian constitution clause sifa fulale bije entering clause and the unentering clause wolle bije the entering clauses ya jamela député wol wolle falling the unentering clauses ama wolu mano because wol buka mano for referendum moyeke so those are intact woto men nyanta kela sayin alim fanan na mansa kunda e sibang misulata luwal bonula na constitution o kono nge amen nge nati député bungoto jang nge approve yeke luwati diamo e bang within 1 year na constitution kuto soto jumal le balanta alla député wol alhammomu munetinu pour ay saba ay ta sandi lulu yaji honorable Ahmad Bah you can fool some people sometime but you can't fool all the people all the time Gambia tambita woto la le sayin pour kanya kano kakano tu iko be Gambia dingol nyakula kano la mbota o jamano kono sayin bading mbota o jamano kono feren sayin amam possible kam mol be muta ko tole wol lo malti luwanyin sanji kilin kono asidada nonu ay bang nafulo men dunta constitutional review commission hani kabi ni Gambia dingol yalol ni kuyate banne bala bi tilola ni senelalu be sulari angrile e masoto ni constitutional review commission ya abiyongol tajane ko itol kata Gambia dingol le no fo bantala bankoto pour ini yesi kacha yol fana nyininka ila miro mu munati Gambia la luwa kutola kuwoto in this modern world we are living in a global village nyabala TRC jang ika si janne ini molka diamu Skype in America, Europe, all parts of the world ilafta information membela wol bulu ka dila life bebe sirimba jube la teleto why does the TRA, the Constitutional Review Commission, need to go and fly, pay for tickets, hotel bills, night allowances? Yaje nalbe yanda yala ala yanda yake doron baral kana fo albe mol mutala tole timbadi tole yati jang anim fanan bunda men aba fo kanko constitution was watered down tonyalom it was watered down barin sa murundino abenu nyamen menu ya watered down député bungo men bijenu majority menu bijenu wol katama nu wo man sakunda la lafin na ko walla bi constitution o be damen ni ya sambalan député bungo to wo majority man tara woto say majority membe je say wol most of the best part of the National Assembly members be bota coalition government ne bala so munati na wolte o approve no la ko wodol ya disapprove nyamen dia mo e bang so molte toleti kote ke altemol filin no la kote nge men gana interesting ta fanan ay dula do ma very interesting ako operation 3 years jotna molu ako wol si men keno ite insecurity keno la banko kan because Gambia is a country within a country. Gambia mu banku leta be banko la kono so fitinote malano la jang ay continue jang it has to stop ako mensi keno drong isi banko ni ne teno
ni e banko nyin tey baro si tora ate hammade tora ndol banku dingol be tora ala je mbala fa bakele because ni aje je mbala fa yara fang man sakunda min be sirin jambi a jareten gambia e tey itole tara sirin wo siran kan mbading his excellent honorable Ahmad la diamo is very very horrible ni ayatara this is the way you are thinking, this is the way this government is thinking. Abala fa wartale ka foko you destroy the country, we all suffer just because atol sisino wo dulato a jaretale gambia yete imbe nga tora dan hanikabi gambia dingol atuta atol le bulu ka kiti yote nyaton ka sifa jumale be atol bulu. This is exactly nkamen read no the caliber of African leaders menu delta ka soto in the continent of Africa me ya kendi Africa keta dunia be jele fengoti because wolle ka ke nyaton kolti men ya lonko ibuka hesitate ka tama fure wolu ko kan fo jenni be duna state house sije ame dew bari tumando bato alala demaroto asikeno wote kela ni atol lafitan tol fondi lan na banko la pour atelier si state house alala demaroto wote kela nga impaso jejanne a handultale mo kendol wulta ini ngani ya kendo ini mira kendo yalo ni moy wol soto alala demaro ka kafu kanne isi ku kendo keno tumando bato hanisain wo mo kendol be nyim banko kanne wo ngani ya kendolu bela andu jikita ko alala demaro be lala wala o mira kendol kan pour atolla mira di nyaning asi destroy instead of Gambia e destroy na bote woto ay kuma do fanam fo je fanan yen kontan back kato ako wo demonstration o men keta sere kunda de anti crime problem woni funding kewol ako ye funding kewol jo kodole la pour yeta wo demonstration dula but not necessarily wol yalon ne fang e kamen demonstrate wo yeme ngi tandini atra Hamad Ba ay social ay society karang ay hadama dingol long ay banko la kuwol long then anyantalo nako he is living in a fragile country ni atara funding kewol bi jam milliardon ko mo si jono kodole ye wuli e vandalism ke then banko is fragile hani kabi alla government la failure itabe wole itandi kan. That is the height of a failure of any government in this modern world. You see fo e banko dingol soto funding kewol milliardon ko banko be jikirin wolle la sama wolu hopeless i jikila teta fo ni moye kodindin dila isi wulino ye o banko tay then atol feltale completely hani kabi ita man kuma fo. In fact, Honorable Ahmad, I just don't understand what did abedia mukam pour ka barola government different bank for anatale bi pour ka castigate this is boggling my mind. I can't understand because I fem for jang wolo mu nyinti ko barola government is a failure. He has not registered a single success. So wala kending it boggles my mind whether Hamad is absolutely out to defend the government or is even criticizing himself. Your guess could be as good as mine anyway. Ako funding kewolu inyanta doku wole soto la. Ako ni aje nyimbe keta doku wole man soto funding kewol be siring iman doku wo soto. Nko gorek na time wo sita nak. It means kabirin wo incident keta wato men. Ntenga kuma kango memfo I'm happy that Hamadi na kumo moile and I appreciate la and I accept le fanan. This is what I said the very day demonstration nyinketa the following day nga audio membula nga nyine itandi ko funding kewul men yalon ko ibulata baro no man ko nomination lungo ntabi jele mbetema funding kele siyata je any category of people ti menu tata no nomination dia mol siyata nyawonya funding kewul le siyata je no
nko wo fondin kewol e jikila tetale ye yakaro men soto num baroto fo e kelo ke pour baro e si baro si ta sanji saba jango mina dun kan wole kono hani kabi to la batabe kafukan wolle jikila teyo wole bula nyinna hamad bana ta kanna ko bambandi am happy ko aya moyle andum asonta ko wole be keri ako inyanta do ko wole crier la pour wol si do ko soto bari silan do ko be crier no la nyaadi ama nyine fono moliye ila man sakundabe mune ke kam pour do ko crier je kay ay bring ay je fo ngamera aya je ko hani anyong paneli so if including the host fango fature ibele fulata jerola kato ako itol bina do ku bunda wuli sabale yele la fondin kewli kari tanin fula nyaato waya nyinin ka mintole ako cement factory ako cement factory ibe wole yele la Gambia jang ani bunda ko te ngola ko bari alto wol tol fola folo bari cement factory be kelale fondin ke wuli saba wol be do ko sotola mbadi ngolu Gambia, we are in a very, very sad situation because we have leaders many alonko imang ila left and right fangole long man sakunda tama nyato ani mune nyanta Gambia la problem o fango solve la cement factory wole be funding ke woli employé la nyim bankun kan ate fango damata dulato dame yalonko amanna jam fajela but it was interesting ako serung aliyalon funding ke jelle bota karambo te be sirin suwa kono ñinam fanan jelle bota karambo to be sirin suwa kono yalon alafta modo la diamo le sunya la woto bari bawo ala londo man futaje ata nomba nyin court nola that is alpha bado bi jam men karafo moliye the number of thousands of funding ke wol men ko bo karambo to every 12 years alafta wala court la nan bari amalo bari nak that is in the thousands of thousands men yalon koy ka ji karambu ngoto ibe siri nying banko kanjang ke dula tela ni ta ka cement factory fo nko lati nay be jeleta Gambia you must look inwards private sector menu kana mol la janka fo gon nata investor wo nenete Gambia bondila fo nga Gambia la sovereign wealth yin fo nga wole do kundi ka yele mandi ka ke nema fengol menu be nyim banko kan foka wolle yele mandi ka ke sototi bari nak wo buka keno commitment nin londo koma foye ke nyaaton koti me yalon koy commitment soto foye ke nyaaton koti me yalon koy londo soto ni wote hani ya moy iba kacha kan it is imitate no you can imitate the talk but you cannot behave like that wala dumu problem oti right now ako mano fanan inin bantalan kollo ila kafunyo dolbe kacha kan pour yena mani do ko fanan yurwandi nyim banko kan mani senela jama bi jeto wolbe binala ka mani do ko yurwandi nyim banko kan awa abota je kotege tunkung do men ngata la diamo kono ako nyanta katalale nga strong institutional law nyim banko kan nga kata nga constitution kendo soto men sa tinna sama sinin maral la killing tina o tulun nola wo luwa bukola ako janning itol fango kana wala janning fang changes ka kenna luwa bukubato ako Gambia la luwa was one of the best Gambia la constitution o munu constitution kende baleti it was almost like the Ghanaian constitution ako bari it was watered down that means akanyine itandiko ya fresin ne fo labango akata constitution time yalon ko amanke constitution barkamati awaje fanan ngambulu kumbaloje ngaje fanan jaba kese kotenke jaba kese woto moliye akonga strong institutional law nte kole ko itolu mantara institutional law kan ibe men law kan wolomu tayrani anin self perpetuation in office itol strong institution building mu wallet
be dalila koyol nati la kayitandi ko imantra institution kuto ibe sino la nyamen office oto wolo mu ila programme oti ibe men tama kan suto ibe men tama kan tilo right now nsafo biring kari woro wula komanto nga menje itolbe menke kan wolo mu ka fomolu janjandi Gambia banko ton kon nano be kono ka foko nimmel lafita yuruwala ye to safe baro youth movement fomole be bulu ikawole janjandi baro fangola natalo le bije ka fo baro youth movement iko wo fomo ibe tole safe la je yela ID card safe je wala la voters card number pour ni yuruwanata isa soto aliyaje mo me yalon ko banko karfati ma bari imam banko tama nya fangolong akawa kuyata abala fa warta ni ya jube be diamu kan damen ten just 2 days ago tilifula komanto nga telephone call soto from Nyamina Batinjol anim Mahmoud Fana yen kolle ko angiri wo i borin ta noma fo i batata ima soto itata jam fo sapo ima soto inata na kibaro soto ko bamba tenda angiri wo bije iko membe je iko angiri be membulu ya kolle ina diamuta ako abe angiri jama wafu no lemale itol sate fulo denta ye turo ko luwas $6,000 yemen jowo motor pour yeta ay angri jama sannan ya nati ila o sate fulo nimme ye nyamina bati njollong ani Mahmoud Fana lon be yalo ne ko musate ba katangol let ndung seno ka waraje bakele they need a lot of fertilizer inata wo motor luwa $6,000 itata fo wo dulato kendingo e boto tanne wafuyima aliyaje mbadingol Gambia banko la Sénégal ka bata menke ni banko kan ni Hamad Babe institution kumol fo kan ibe baro youth movement balundi kan Sénégal be bataring funding ke wol be bataring ita ataka fo moli institution woli o ko do men fay nyo kan fo e wuli woro jog pour ka wotro ko wulinde pour kata fara fenye kananan wo kete zero boto tang ye wala soto je you go to Senegal yeta tarako angriyo iba dontola kan Senegal make dontola andum amam banno ila mangasino kono abije wo fana mu clear source let Gambia mol la kodobe la poso kono asandula aman soto wala kending hakilo muruta lummenna député bungoto e ministre e bilo tendaje kayitandi ko ye julole ta mentata fo million muwan anin lulu $25 million pour ka internet do ko ke nyim banko ka internet nati Gambia jang Gambia karolu bela nga remember député do sotota men wulta ko e ko nin si $25 million don tono pour ka dundi internet do ko to mafo internet do ko ni amam betea bari mune atin nante $25 million fanan dontola woto nga dundi Sénégal sene bundato can you imagine Gambia na la doya ni $25 million invest sene bundato Sénégal jumale ba fola mam fatalay sa soto bari hani imawo danku fang in fact député do bije Sénégal dingolo mati wote wole fango wulita alota kawo kumo fango buros aside at the National Assembly ni Hamad Baka fo abe institution kuolto institution wol men yalon ko ikapiko pol le sang aning motorcycle ika fuel wolbe borin iko ibe kamune borin ibe molle nyininna mennu nyanta president Barola second term support la wala mu institution ibe men bilkan but you go to a police station throughout the Gambia ya tara ko vast majority of the police station mobility te bulu tamarlan te bulu motobe station ol menu to fanan ila fuel supply clear source de
katun telefango nga kisi is less than 3 liters a day wala kendi in most cases e kata ye case soto police yantata la mo arrest la isa fo ite case tiwo fango e ida ye taxi luwas pour police ol yeta kawo mari arrest bari ba dololu e ka complain karamira ko police ol fango le ke batandi bari wonten nte fango le tata fo ngaw ko kesendi supply fuelo men kana police station ol men yalon ko fanye moto soto less than 3 liters a day wolum institution ti Hammad Banyol be men bil kan abe men advocate kan anyinata ko he's indicting his own government wala tin ko the chicken has come home to roast ni ya jube han kabi badingol أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنتو عليه قال الله سبحانه وتعالى تنتو كسل كلاما كيسو عن النمو وكلامي بعد مسلمول ولم بي ولم قومي سالين ولم كتبو نينتو ولم بعد مسلمول توكل ولم كيتوك على الله ولم أنتوك على الله ولم أبو سمبرين ولم مولا كيتوك على الله يعلم تعالى كلمتي أتمنسو يا أتمنسو يتوك على يلا هرجين أتمنسو نيمبولو وتنبار مسلمول كيتوك على الله أمو فنة ميالونكو أمانسونيا ولم أقول يا تدمندي بر ولا بيتوك على الله يا ألتلا متكلمتي يتي سببو نينتا ولا نينكما ألتلا سبحانه وتعالى جنبي فالا مومن دينا هرجي باتي من سولو بولو أي من سفي كان إتفالا إمو هرجيني إما بيدم وتنبار مسلمول كتابو تيلكو أفمن أعظم العبادات الكلب التوكل على الله تعالى في جميع الأمور هذا ما دون إلى بلو إلى كو بيتو إسا كتا يتوك الله سبحانه وتعالى كمان سوني أتلي جرتا أتلي جرتا كور بيلا أتلي كو فنا بيجارا يتوك أتمان سونينا وأن الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى ناتل متروكي ولئن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو ننت الله سبحانه وتعالى انت متروكي كم ولا نين كما إلى هرجي تورنولا إتكلم هرجي ماتي موتو هرجي دينو ليلا ولا ميالون كاسي هرجي دي ولا ما تمار من صلى عليه هرجي متوكولا الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بخير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ولما الله سبحانه وتعالى ni nta Allah subhanahu wa ta'ala ntele be kayro dilela wo kayro ni moto funa bayndino le wala nyin kama wo kayro ni abe futale male nga fale sinya jali wala nga sayin kamba murlamba sayin kan billahi ta'ala na ya tarako harjeba modolle bulo kono wala nyin kama kome kadi dom min family dol be falale wala nyin kama wala ta fensol le balo be kono foye fa bara harjeba te man solo bulo atele kamo harje alafta min harjela atele kamo bali alafta min balla woto alingan toki alala mansomi yalon ko atele ka harjero ke alafta min harjela badi muslimol alinga hakilotu wala nga alkalamu tamasa kiloti alala mo mansoti mi yalon ko atele nota ko bela mota nyimban ko kam yalon ko ate ka foko komi min bale bulu ale fembalu min bale bulu al kata la kodol betinya morol ya nal kata tuwabudu wala lamole be tuwabudu e ka wala mo ko mata ta kariya ay jubero kenye karla harjere denza wala da fen karle kela ibale fala wuliya folla anin fanya fo anin karanta ya ko anin ko setano wala balbulu alkata dila wala barakatalati wala mbadi muslimol yituki alala ya altala dani billahi allah subhanahu wa ta'ala man salati wala momondi ala harji wa nyanta min dilila itafala wo harje fo ya dama fo ya beba wala nyin kama nati manso aye bali funa moto harje dino le ila balwo nyin kono woto alingan tuki alala wala nyin kama ni harje yaje mo kari ala tala ya harje wala min be bulu dolon yedduwa fa ala tala sa dema ala ko min babul ala tala sa barga kaje bar nimman nin kalam wala nyin kama kamin duwa alinga singa jube ala ba makela nyaadile itele labamba nte min be mte bulu itele labamba be tinyala bari tajele wala ba tinya ka tumbiri ala ba dilala ame sarela wala aya jele ayeje ala ya diala woto mbari muslimol alinga sila ala tala nya nga hakilotu wala ateman so nyinto wala nyin kama in dunya bela fitino
min bañin kambiya banko kan sayin ke nyin fitino mi yalan kaba kurkurlin wala betu a manke few fenninde mile be ba fitina kola a be ba fanna kola buru nyin kama nate sita wala nyin kama ka fo nga adama nga bondi adama baro nga bonda mantara fenna a mantara do kula alal hakiloto albanyin fitina ko min kurukuy kan albanyin fitina min kurukuru kan banko kan a be ba boyla telephone le ko kan ala be kurukuru tuba miliba tuba abdu o modda sadingol wo mo tolel miliba tuba abdu kadi amali iga kuma kan tiale kan e kali ko sanyi sabo nati matalumina ali funta ali eta silo kan wala nyin kama ali yekeloke ndo ye min fo wala mo adam baro na ba moyla ni funda da ye befa ko tumbo ke bete tajji wala ma ye befa kana mo bule kono wala ale fata fitina ma wana lonnal milibal kurkuru kan milibal susu kan fitinola ali tuka adam mala ala man soti ate man so ate nota ko bela ni adama baro man tilin wala ma ba ma no do mala sokoro nde musa sil la sokoro jam adama ma no min kadu jam amallo malum woto nde en tuka ala ko ma fana yetuka ala nyami jannal be fitino boyla kambiya banko kan mbal nyinin ka kan al mural yeta wala sanji fula ko manto ya jime mamma ta janna mo betu ibe senta ya jime nya ibetu be ki yo farta mol borta mol ta kasamas mol ta gine bisaw mol ye bal kundu ida ka ta bolon kono idi mol fata silo kan al borta mo kilinda malama al ala filije wala ante musa sirin kumata mbe saudi banko ko wato ngon naddi won hani kilin akana busna ba fala abe fala nyin kordala kono jam ni ba badira iba badira tu jerim badira e ko nyom mo kanjaro ta kelen ko tele kan jata wala ya barako taala ya damma duniya beno ya barako taala damma duniya beno abadi am kense wala nama ama bay ama fansay ibina ibamu tala bulo tabu ya ulemi ya kofu ya bulo ngaji ya la koto ya samira ta samala nyam dimala ka ya fansay al bortal dun ta bankol karo bela wota al boy fitino la kurkuro la nyim banko ka al yetu ka alala billahi ta'ala alal masakil mo dammat al mola al fitino bula lana allah man ay kada al fitna na'imatun lana allah man ay kada lonnal milikal susu ñin fitino kan wol ñol lonna wulolu ñol lonna fanol ñol lonna nafikol wolta ñim banko kan wo mari fala londo famammo min kam mol susu ko al funti ale kare sonkandi ite alan ko bero la betebul wala murubala bebul muna muruba nim bero wonin kido sakleno wonin kido sakleno mi alon ko wala ni e bayn banko kan ma duniya be milikina wala falka fa ko asilemba fo ko asilata malo wala duniya be minkina ibanyim banko kan wala mantara ya marla mola ibe duniya ya marola nal balantare ko albe adama bondila wala ni e ko andi lumine ka lebum ibala fala ko tumbo kali be tele mutajji ibali be fala wala ma kana bay al fundal tole kese dimol al modda sarngol miliba to abudu ibe diamulali anil lonna kala mutabalol miliba nyim banko ka ikoni wala nyin kama malam fo sektambala faada sa karfula fo karsa balamba ikono asida ikali funti wala nyin kama ka adama kele he ya ale tuki alala billahi alingan sabari ngan tuki alala alal masakil dammat wala mbota muna ku kono sanji fula komanto wala mbota muna ku kono biri ya jima mamantaro mo be kiyo ya fara abe banko bula wala ye dingol sound dole fata sido kam dole fata ba kono fole man kenyim banko ka nge be na talo sal kal ko fitino ni ala bondi ku kono ala man saratide ni wala nyin ka naye bondi ku kono hani bi ni me fanje ni na te fandun ku kono aketu jele hani bi al libya jube ba ala kumata libya ma ye fitino kurikurije ala na ta dafa wala iblata man sakeni noma ya kelendi bi hani bi libya tangu dal faman tengu ala njabe misilme dingol kambe banko kan banko barakari ngol mo dayil non batu awdu ibe di amul la orsab ala fante musa selle ko albe tole ya min fola moli alfa le bonon to abdu ba ali paso jonamba wili tan sabala ma wili tan ni lur al pasojo nan ma bay al yana o lula nin sanyi sabo kamal ta al yana o lula al kalba adama marol bondila wala nyin kamal ta bondino la bi al ta bondul sama mo nyen ma je dunya bado kon ko wala mu carte fayo wala mu carte fayo wala sanyi saba damma sanyi lulo mansi ka carte fay mo nyen ma je dunya kon abadan fona ke da kamya banko ka o ta al si al fanda handi al fitna bula mo ye banko ka al mo le bula mo le tenko adam baro ni ta bayla ni fundite kallum minna wala sani sabo atimada ni fundite kallum minna e be fa ko be dimo ye be te taggi e kana mo bule ye be fa wala ni kan kan tu lafta banko bula fitna kon mbadi no alinga sila altala nya wala ngan koladi fitna kola alinga tuki alala man soti momo la harje babul adama alala harje nyina ka sindije ala bula yesi nala wato sita abe funtilale momo na ta banko kan wala ni kan alali akarfamma woto mbaɗi misilmo mo yela harje bato
momo yela wato bato alinga fitina bula banko kan fitina ka banko tinya aka kordala tinya aka dunya la tinya wala nyinka muna asabu ni fitina be kering ibike dimo mura ibike dimo mira ibike la muso mira ike fan ko da mala mira mbari misilmol leban domoro tina sula mo leba badula nyoba ibe mo fan hane wala kanani fina ba keriman domoro so ite limani amo ni mo je sa fanole wala ya sugo kuntu ya jani ya nyimi ala man junu de kantu wala mo ite limani amo ko ite limani amo mo limani abambandion nim fitina be kering ay mo je kafir le mat wala nyin kama konko ba te farato limani amo aman domoro sa ba min dobala asamo asomu o kafiro fanole aya kanate aya wala ya sugo fen kunta bala ya jani buru nyin kama to limani amo akana fa wo data o sifal data wo to mbari misilmol alinga jam fa fitina la mbari misilmol mbadi fondin kedo wala ma be hala kirun abe fantinyamol wala musol mi kedo abula wala kelfe ko wala ma alinga fondi ni sanisa wonati mat ma musuje mi hala kita mi o musosi ma musuje dunya kono ni la musulo musu tebulu wala fufule wala be bulu la ranka kandu wala musu kendo wala muso min katita wo kabula wala ni fitina ko la bu kabule noma wo to mbadi misilmol anin lonna karantaŋo mili bal susula ñiŋ koka ibe diyamula le ka dalil furol samana anin dalil wuliya folu wala moolu walon ko dalilo mi yalon ko ala fam malon ka buta damin wotan mbaadi misilmol ali nga sila altala nya nga jam fa fitinal wala adam baro ale fatama ay si sanji lulu ni sanji lo sita wala ñiŋ kama ale carte fay na man kanye ay boji ko be yaje me man kanye ma ko ha afan adam baro ko de akaye ko to nyaalo mo kanye tan wala ko ana ta fambra ni logon kilinya to al be kambia be kiyo be teta kambia be kiyo be afara one time mol be fada silo kan moto yele mata mol be ka ala en tel bondi o kono wo sanji fulo kola al kalgal kudo la fana kurguro ko tak billahi wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasibu nte mammo do fode nte la sifa kenyon qur'an la nan tuki ala la nta mama nen kurda kono sa ya ben tar la janne wala ko ko nda ben tar la janne to ka to man kuke mola ni ko ina tandele kanna ko awtiya ko ne fonti ma wato soto man tay ba min kela sa keba o to mbari misilimo la nga sila altalanya nga hakilo ta altalatu nyine mam bankol be ten kundi banko ni aje ko fidna ma man ta jaka banko nya ka tinyade aka wolen ko liya ke jaga kongo keje mbal min kaka mulatina mol man ta diam mol ben jurubu ke minna wolen fo mol salta ko la mol duwata wole baje sain samani abunda nyele to mo din tilfulo ko wala mol man ta mol noma mi alon ko be banki iba banki iba wala mo riba laje wala iba banki mi alon ko banki do kuran iba be kele na flo be kele ribat muna manta di amul muna na manta di amu jene ladi mi ba jene wala manta di amburu sanjo sina bari manyati wala nyin kama ko dunia ko damma wala kari mon son do ko la kari ba do ko ken wala nyaadil hada ma do alinga sila talanya alinga ntuki alala man so atel mo harjelat wala nyin kama kari min be sirin wala nyin kama nite fitina boy wo fam mambo akala ma no min bobulu wo sela sanjidu domoro te anala dimbal baadu mokka yete mo fangor hanima no boto te debul nimbi fitino boy tabi itaba ma no bola min tole itaba tulo bola min to ba domoro bola min tole al kanal fanke toleti al kanal fanke mo da sadon ti min kadi amali ibe to abudu ala fo ye nana ala fo fangol jaato ye naba yana wala yana mabe ni ta bayda yana mabe bar woli sal inal ma bay wala sanji sabo ma bay al kala fundital wesi fili wala mbanjuri isala fa ko tumbu diwo ko ka tumbo te nyaabi nan ma bay al fundi adu hani min faaje ngoko to telake afela hani iban kilkijo min na metero ibina bekre yam foti nyomale sa yete siebe ko ite nimisata ila mol nimisata ila mol kumbota o to al kana som mol yal bula toli ya kono mol yal bula da samanya kono nim min ka be bula toli ya kana fa inta kere binta kere sam ite fangota ali banko ten kundi ali sabar ali banko ten kundi ali banko boni awlo ngam fata fitna koma fitno nyimbe sinol la ala tala ya dankale nim momondi wala yeda bula fitna kodo ala tala ya dankale bi ay danga sam oto mbaari misilmo nin lonna kalm tabalol miliba kumol folali nyin koto ala foye ko la londo mammo ila londo mammo wala mun man lonna je banko nyakam a duniya be ko duniya ton kon nan ara amo koylamba amo fin mi alo ngaka mo susu fitino kan ko lonna kalm tabalo damma ani min ba fen nyola ala fta mo le dal so dial nte musa sen nte man sole la dal silad man sole dal sidinna man sola nga dal sidila bar to nyambo la fole nan ma bay al funda sanji sebo to dalmi ala ma yal be fa ko tumbo kal bete taji yikana le bula kanto atal lafta fitina wala nyin kama fitina kana dun kata ya atal konto be mute yal be bun kal be fa dek wala nyin kama wala nyin kama fitina kana continue no mbari misilmo la tengo alla korra kono albe kayro min kono ala tala kayro min ge kambia wala nyin kama yambo ni ma sibo min kono albe agile
mol yele kordal bula iborte tata yele kordal be bula fonda musa sere ko han ding ba kilin ata fundila wala ni ha fa fonda ta sirin fam nga sirida mala la mo adama pet ni lumina ka bita dron wala namba paso joro nan kabuna saudi mina silaja mbe jila kambela e apoto mbada mala bato kandu talbol femba be borta ibe tata bar bi murtalan ko mo kal muna fal mamalu al muna ya samana al mal fal mamalu ya fa ya damma sabala mo kilinda ma banko ka mara birin al fal mamanta dunya be mamanta ma fansai akana fansai don mi al fotal mil baadi mo don mi fotal wala ni sojaro ni be banko ka wala ten sojarit billahi tallahi mil jitara nyim banko ka mil dundana ka fo banjun nemba fora da fonyolo kono wala nin ke taye be ke taw yakutule nyanta ala den ko wurlalal won nin ke taye ben ke taw o ke taw yakutule mo kiri wala yanta ala den ko fa wurlalal wala sojari ya mammo wotan baadi misil mur ali ngasila atala nyanga fata fidinama wol mo lebe banko ka nan ma bayar ko sen sebo kamalta alkabita adama be rolo bondila tantu duna fanga luwa ya bondile ni san kureta bota ni ta mo kam ya bondi ala dulato wala ni ngama afara ya fanda han e kanala mi ya bondi ya fulkanje kay ko san kureta man tan banko ka sete ke fama tan munila al molda handi al talaka o sabol lamoy ndew bu kala moy de molle ka sindima min bañim banko kam fo ma kala muta addi amala baade yedi am molle fitna ko bula e ko lonna kari wolle ke suutu ndabga moto wonol lonna kala muta bado anyol lonna tole wotanyim banko ka wotan baadi misilmol atel misilmol atel sallalu arjam fa fitina la ali ngasila al talanya ngantu ki alala manso atel mo harjilat comme aka kuno harje nyam hadiso na tala kabon wala an umar ibn khattab wala ma ko kuno nyin nim fano ke dal kuno korsi kuno ka funti wato men na funti ala sa ala kiyon kor kuno jiba ni ana kongoto wala ka funti bar ni kuno ba murka ala jibe dron akono ka talafarine woto ali ngantu ki alala adam baro tan tel harje no la manula atan harje no la fefenina ala mo harje lati fengo bila woto ali fata adamama ala tenkundi wala ali banko tenkundi al bialim be na sababu muta sanjo fela ba boy kan ali nga fundi nga do koke ali ta bilba do ko ali ta la do kulal ali harje ta ali sababu ta ala ta ban harje la nyen fitna ko ni ngindi amo ali fata be mato mal misilmo la man bitia wala ali ngambi la kula ngabule mol noma mol mi alon ko be kuri alla nsol ya marno nyaade bono kuriyaka bari kana abula ka fitna kurkuru banko kan kato nyo baninna kato nyo nenna na fata nyinna mbari misilmo ali ngasila talanya al tala ko kuno ka funti ala sansan kono akata abayila akongoto naba murna wato be don akono ka tarafari woto mbadi misilmo tel mi alon ko ala tala yen harje wala nyin kama ateman so atel mu yam falat billahi tallahi nin sonta ngal tala batu ala tala be harjera kono kuno aka harje nyami kuno ka funta akongoto aka murna kono faru woto ali ngan tuki alala nga ala tala muta nga jamfa ala ole mum kolla kol mi alon ko be kele fitnati woto mbadi misilmo lo harje ba ateman so le bulu man tabe ba ala le bulu atel ban tabe nat ali nga jamfa kolla mili be kele fitnati banko kan ali nga jamfa nyoneola ali nga jamfa kolla wala nyin kama ate mansoni asayam famba asamula ni mantabe molkon woto o mansoni abe lori abe na ko be jube kan be ko ko ndim barakan altala nya ben kan Allah subhanahu wa ta'ala ko wala mbiri wato minna Allah subhanahu wa ta'ala ko ita hadama do nim fano keta wala nyin kama be fundira wato minna ila bon ko bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ala ko wala ma mari fila tangata setan man kunu amarima fo janna mulana la ko da ko ni setan lo fan ko be mala setan nyol ka fay ko hey ite ba jumala mala mi alon ka be funtila la bon kono ala tala ya tanka wala ma ko bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah wala nyin kama ala ya tala tanga setan lo bortema woto mbaadi muslimol alingan tuka ala dam mala mo harje lati ala manta be nat woto mbaadi muslimol atema soji abe continue kan wala mbiri wato minna Allah subhanahu wa ta'ala kilon wala tumo minna Ibrahima fay dimba kono Ibrahima fay wato no dimba nyin kono wo dimba kilon nyi wala nyin kama dimba kilon mi alon ko biri Ibrahima nyi ya fay dimba kono ako nyaadile ako artala ko wala nyi teman so nyi ngantu ke teman solla itel man so de mi alon ko tel mutan kalati itel kam Allah subhanahu wa ta'ala ko wala mo dimba ko wala nke Ibrahima ko akaye ko kuni bardan wa salaman ala Ibrahim akaye ke Ibrahima sumaya funa mi alon ga kana Ibrahima tora wala dimbani amanna Ibrahima ni amanna tora wala Musa ni wala nabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam biri wato minna ya kibari kaye ko mol be benta wala nyin kam mol kafta nyoma bila kilo burka tora ko ele kam
wala ñinga afuna mu ne fo wala ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ko wala ite mansoni itele mu karallati wala hasbunallahu ngan tukete mansola itele mu tankalati hasbunallahu ni'mal wakil wote te manson ben tukela itele mu karallati wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ta afra tanka ma sibakula woto mbari muslim wolo alinga sila altalanya ate mansoni atele mu ko be no lati atele mu tankalati al kambiya bankoni ala tenkundi al jamfa fitinala al jamfa molla milbe diamula adam baroy wala ka fa ko ni sani sabo sita wala ndo data wala mola kutade nde biya temin be siri nde na telemo biya je ba siri nde na telemo na bota je min sita nde na telemo mamman nin kol je man nin kol bani wur kenso min iben diya mo min bela iba be kele sifa sa kenso man din ko nyom mo anyo hasido manyo man din kol ka diya mo yeten inyo hasido ben diya mo ba min bela e ka fo loya kan wala nin kama be sifa sa bolla ko man din ko man e ko wala nin ka adamaro man ke man din ko wala ya jeme kade ko man din ko ta juo sila ja amra yo falel wala nin kama lo hasidiya bambaro wala tina ya fali wala nin ka mol da handi nin sonko min be ba nin banko kam man nin kolle ma be sababu wala nin mo kemelo wala man nin kolle ma be ala number 1 wala na kuyate yambani nan sokoro nyantere ya ka dum me tof ni ante bandi nan sokoro jam ni ko kelo mbabare ne kan ko kelo wala kan dele ban nte bandi le korda ko na sokoro yambani na wala te ko kelo mbe nyolli bala foto nyaayla nte bandi le korda ko yelen atere man nin kolle mi de sirinja fitino min be banyin kambiya banko kan atelle ba be kurukuru kan nimmo kemenam almundo ma wannati jeto almodda handi ni alama man sa di Allah ma di Allah na di jolala aya di Allah la talam na di olamo sara kulela talam adi fulala fulat ndo momon sida fulala mba wala amandin kalamba a jolala mba ndemi be sirin ni wala ali banko tenkundi ali fatara fitina mba sibo lana Allah man ay kada fitina ba sino wala momo ya kuni ala tala yedanka oto mbari misilmol alma altala inge kumol moydati alma altala bankonya alma altala bankonya ala tala ya tanka Allah ala kayro minti nal ta bala sani sabo nal fondita alma altala ina duwa muta alme yal be fa ko tumburi on kal be te tajji kal be fa ko tumburi on kal be fa ko non tumburi on kal te tajji wala min kama fidina kana continue wala atema soni ni ta bayle ko ta bayle ni ko ba fondila ala be fa ko tumburi on wala fidina kana continue kambia banko ka alma altala ndema tanga fitina la alma altala banko nyaale banko sumaya wala min ban nyaato man sake adama baro alma altala min ni nyaato momon boka duwa man sake ite man kalmo te man kelon na kalmo darinki wala kutubu wala de kasali min ko man na min baro wala mo imam muhammad kutubu aka duwa wala mo ani hani imam fam maka ibe ka duwa wala nyaato ko nyaato ngo ka duwa ile na kale nyaato ngajen kelmote ala junubo babulu na kale nyaato ngo kendoti wala atema soni atele mo wala mo kolbe asaju ala oto mbari misimo dunya man jarola katu wala min kama sari am nyanda kala janto amon so akela ya jemala wato be ba be bola bala wala momi ye jeno konto ke nyanta busala na kema mon son ka tamani iba ya jeme busala bela iba jawra busala bela bi adama barol basirin iba busala bela wala ndeko ntenyi mbanko kanja wala min kama ni wala mu wato minna usatul fral preda ko be kama sanyi ndebe kala mo floti mi yalon ko ni nga kolo soto mba nyinna adu wo wato le mbesa dam balon dila wala nyin kama ni ano kana fen fayna carte ita fayla jed wala mo ndon kolo yalo ta fayla ndon ko mala fi sadan kula ndon kolo ta fayla jed bala ngamla usatul nyama ta nyawandi wala nyama ta nyawandi wala ba fayla nyen e man siya nyawandi wala ba fayla nyen musu kalama ta balol wala fral ta fayla nyen ndon ko anin ke ba dayu sur ke ba kalan tawn wala fral ta fayla nyen ndel ba kala mo floti mi ba sadan nyinna wala nyin kama katu artala be jola wala nyin kama ba banko nya ba tangala katu sariamu fenneti mi yalanga ka banko nya ko tanga oto mi yalongo sarianta banko min kan amanjare fambatande amansa nyinila oto mbari misilmol alingam fata fitina ma siboloti aka wala mu nyin kama aka sate tinyale aka kordal tinya ka dulal be tinya ulal be katar ken shari oto mbari misilmol ateman so atel mo dual jabirati alma artala ndima na dual jabi ateman so atel mo dual jabi alma artala ndima na dual jabi ayen so sanjo be continuer alama kela continuer kuti alma sanjo nyum futala kayro kon kano barko to sene fawni alma talande ma deftar ko kayro kon alma talande ma na dual jabi ayam fanna junwa ayam fanna mistake ko la oto alinga bula ku ko ton nonga jeno mi banko kan anin sunyaro min be kerin anin tabaliya min be kerin anin jam fa ko be kerin alinga di amola alinga fata wala dunya nomola wala imansa ya kolo alinga fatema atema so atelman tabe nati alma talande ma an so man tabe rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum hanin sande sai ku babe baja kunda butun fonnin kewle be nyatiling la jande butun atele ba to fal nake to du nde Muhammadu Badiala Muhammadu Badiala way yo Badiaga itenim fonnin kewle be nyoy nyaadile baja kunda sate ko no jambi alhamdulillah rabbil alamin wa mbe jiris be kontona dindo won li ke walu musol ke be kontona suto lintulo sa mbe to memo say mamala ko do fonnin ko len tele mo fonnin ko nyaadon ko baja ko no jam saka football la kalwa ndele be marna wala say football ti wala be jam say be na say nga kafoni kalfa mamala groupe wala fe ani jiris be say be kontona be jam be baja ko no say be kebal men olomo alfa sura qur'an be alabongo be kontana say olomo iko fondinke kafol be jang football team jamale be jande tumu jamale be jang bari national team be jang olomo ba yakuna la national team ila alla village team ha ole be jang say alkana wetano plele ha mbake la nenanal diamutal nu alkal al surata football ol la ha inshallah ngolo foye olumo alfa ngumandi ay ko nyako mamola kaf mulu sa jang zikuma men lefta men na so foye ngolo fo alfa ngaay ko say be duna men gono say fonnin ko olata bangote wallahi bango famano alfa men be jang ole sura fonnin gol adu fonnin gol fanan sura men na say be tulo men do say olumo footballoti hani duna tongo nano be ni area furobe olbe nyaado say sign thing Muhammad Badiaha nini mamma kande nyako nyola chak sign thing katunga bela nying audio moylalde sign thing ibe mune danila bul fondinke la karola fayba nene say be diamu kam mamma kande le inshallah be diamu mamma e nene le tar nko sign diamu ko ibe diamu kam mamma kande nan digamu kwando mamma ga digamu yo sign be men say nene le tar save ka sam mamma e lungu mele ko mamma bina gunjuru tabakoto la ilo kida ko kunto bayati say bigol ngafo biri ngafo ni dungole ngayo ko mamma bina gunjur tabakoto o lungo halu dolo le gole ko abina lunju ngane ngo ali sabar polo bos ima lunfo polo wado wate kanyini kalil bare wala ni wo fonyo ba binata beng ha inshallah ha ani o gay serun le molo serun ha abina gunjur tabakoto o nabi daje dalila abena je ha consulo le fen gon bare mama be inshallah mama bina je wadu mena la ila ko kundo barisi mo abel findita o masin ye go masin men findita atambida talul fawti men fo gunyi tawa ko do beri talantan sobanda fo talana uraro bejele bare mama bina kabo basije kana fo gunjuro o kra ko barisi boso amasilo solo moye ani mo do be fawo men nan dinura ka estero kono ama kenola afa jira ay mo ko munatina mo le siya nyala wala tina inshallah abaraka iko Muhammad Badiaha iko bibi la bi albe sulari munela mamma kande bulu footballo bang inshallah mbe sula men na say nene le taro sabe mama ko mama ko mbe konton do men ko anyiya tabake bo se ila ko men dindu bango kon say del ngalon le bo fengol fondingol o le tamiteti alfa batano de mamati del tamu mamati akamda fondingol wala tamu mamati ha del tamu mamati bo so muna de mamma na jida ko bango nyin na bina bolo nyin kono yu wardi kono ni mu jama ya no ka mamma ni ko bayta mo so sonno muti fengada bo mo la tena ka fo abayta mo do continue mol bu ka content way lafta ko ayna mo ta wato al kala fila ayna na wato lafta ayna jam ya mo ne o sabu ko me al ko me fo abuga bay adu hada madu ni ko mo fo ya bay ma ga hada madu mama kande ka ba ma ko ro menke banko be kan al ka mo le ba ngamo ile hani olu ngamo ala ko kan ngamo ile ko no ko mama bina banko jange bar sai ani fonyo bayol me benta fonyo tinya ke aya bayile muna dina aya baya ko olo kuma ala la lo njuro olo kuma da ka tan ko sele
parce que ibena mo mena sai lo jo soro ye usina kutanda ko so wala susa ke o mangi fengo de yenda bay baja mbela firi menna ye kumo tariyandi katabake ya be fonin sarahule kangala ila kontano bi ani ibe mune dani la mamma kande bulu ani ibe mune dani la GDC bulu amanke mamma kande doron GDC be melbe gambia kono jambang melbe tubabu duwa be diaspora be assalamu alaikum kilango wasu kunyini aw ngem hamdu baja ay diga mo den wonne wa disi wasu kunyini hogal mama parti wasu kunyini lengi bo o gusula ngani kebe lengi kenni kay fonningo o nanga wori suqale mamay parce que mamma hon nanga lengi bo hon nanga nga ya honi ba nyinga angara mudi gari nyinye hon nanga nya hon lengi ka o gusula ngani kebe kenni football nyira munye ado khoda bo kingando ko hon nanga maso a sangen tali ngono anga bu gar sangel ngosu jora mo ngire jora mo ngire so sangen ngata ngono yo kenni kay daro o ka ko waxale mamay mamma ana drodo anode ma iramunwa football nyira mu ado khoda nga awa usulan ke sallallahu wa nya gati nga bismillah abaraka ko to di madu de tewru mahamadou badiale de ngamo e katol lam alkal kundan ko inshallah tele moti ha abaraka inshallah mamma bela ko moy la abaraka butum mbadingulu hanin sande badia kundalum de mga badia hala ko moy la alkal kundan ko butum ning fondinke do fana kana diamu jang ngafale ngaye kantiyo dron ton ni wala ka diamu nake ikoy to di madu nde to Alassana Kanté Badia Kunda bi afele nata jang butung ñi mawulinde de bari kulo me alon ko fonnale kacca katung nene nga fole nun ko mina jang manna na folo bari inshallah mina muruna nan jang ko takele nalbe bemba sotola bari jannobe sila bibi la bi politiko Kenya be nyaadile bismillahir rahmanir rahim mbe jidi si kondonna mbe onkulu sisede fami nata jang alhamdulillah rabbil alamin be kondonna ye bunya mindi mola alama buna sayni lega amin ya rabbi alama kala momo kande ay bunya mindi mol be alama sayni la kan amin mbe jidi si be kondonna kayrola alhamdulillah rabbil alamin yo ndemo Alassana Kanté de Badia Kunda awa tumando ndem fondinge men di Badia Kunda alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin fondinge da mande dala karola kabura musolla katabula kewolla mbe keba men sindila mbe diamle fo mbe fondinge men sindila mbe diamla malla la be Badia Kunda tundo kande fo boro kanda ka katabula fo sambara sa manjanku da fula kunda katabula bandundi alhamdulillah alayo kende fanaye alayo kende fanaye momo kande de simin faye asisi ay tengo ay ala tentu Gambia president olem Gambia president tawmanse inshallah tawmanse mo ba jube la kuflal la momo kande ni a jube momo kande ne mallo president la ka foka ya mira fon hanatra ya mira abenu député alla basse tundoka bari momo kande kabiri wato menna mol parta ka fo nga ya jamme boni alhamdulillah rabbil alamin momo kande ko madu ngam nakande reposé oye Gambia ngol dol mbe diam ka wutu ndol bebe ko mon dol bebe botal yani momo kande ba fala kande posé la bon dol yalon ka fo ko natra lo ya da bole be lo rinje wudo mbe fere ke ngana fudo tanga koje bari kabiri momo kande nata ko daga kay ko he alkana borde ndele be lola alhamdulillah rabbil alamin dol be muta ko mbongante o sidin ko sa ngay hanjita Gambia la o lu mo hanji Gambia akamta momo kande la na aya tindale de mol hanjita de momo kande la na le akende mol hanjita foji UDP hanjita coalition of Foniaje hanjita ibambanda momo kande la kiri wala yake ala kirimbasi kilindrong kande bara nene nyim fola da ko jannin GDC be fintila ko na fintita fay Gambia be yayi aya beng na pareta molbe hanila ka finti anu politiko al hawa be falina Gambia ko nyinkata bam faman aketa momo kande o nyim fol aketa le because muna ke nenga aketa yo kabiri ko ele sono imeta ya kurukuru bari kabiri amoy momo kande be point sur la kan gabe lokan drong e ko mbodu ko ele sono ro ni wote nyin abe molbo nda ni molon do wato ka fayne boy pullo ni ma lo boy pullo be molbo lalle yo go yalo ko mara hale badul ka kumole fo drong ka fo ko ya jamele fensi ka kadi momo kande la hani yalo hana mani mo barako yalo san kam fo momo kande barako le sodo ando be marla Gambia la ando Gambia president ko tamanje munti fulanya munti ni ajube Gambia hana tan kom josa mansino manana sino la fana nyanda miral ko momo kande be do ko minna momo mi imansi fa subalal barako Gambia ngol ko la falal bi la falla soma nundo mimbe kering
ikamol nene ro banta nsita o mansi o Gambia alni ala sonta before next 5 years mbe Gambia falana mo kande Gambia falne de falin de gamma mo kande because ni aju be ni tara dawda musol kata wulo ko naka kole bulle demba ko nanyol ma fon la akela nyalla ibe pongo dar la wato men pom flo be be fele lori njel numel ni demba ko numel tema iba dara ka lummen nambe lu ngolun kata lo pongo to ngajube o pom flo be mbelori njel lu ngolun kata je jubele momo kande do ko min ga bohlol min ngalo ka foko miliyalon ka santo ibuka jio soto ibuka kairo soto alhamdulillah rabbil alamin ka kolonjolo mi ka sasai ka bata sign le pano foni tara le pano ibuka motra je bake muna kende e bo so fay e de kam min kolo xamunda saying e momo kande ni tata leftande sasal man si abake jio le mankita nun de le mankita nun bo so na jio mankita de kam min kolonjola sanyi tang sanyi mo ande ka nyim ko ngam min kolonjola muna mbe sasala le bar ni nga pombo soro ngalo ka foko jio min betata hadamadi ka min nan fanan ka min olla yalo san kam inde sasala wala na le akamunda momo kande o bole sa alhamdulillah ala bole frem Gambia kono ay jame ngollo ay misrol lo ay islamiyana di Gambia kono ay brijol dada say woto ndol Gambia ngolo agriculture ya fasa kasilol bi kay kebe dada bos ni tata gunyurni mana ko to tema otumo fa ndol kataje masibole mana ko dongol ka jahal gunyur ngol ka jahal kata basse fam moto bu ka bori masimba bu ka bori simbu kata momo kande brijo kije he o molka ku bake woto hala ma nyanda dunia kono fo Gambia kono isalon ka fe ko tawman se kendo dunia kono ka fo president ya fam ani momo kende ngani wala jigi anuni ala sonda momo kande si ay tengu ay ala dani lafta ye nyi membe fo lafta le ya pointol ta dron ye be fo sarahule kangala yo awa bismillahir rahmanir rahim awa kanu waringe kindagundo yo onu indi soroni indi kindagundo ay dole lo kindagundo la bari na to sobe alasana kandelti nim marin si selebe diam kanja awa ngeto ni alasana kande yo wadni kindagundo kante kunda awa ndine gani alhamdulillah si sekundanke arire awa o kanu ndeyani one gani o sar na nyani ari dinanti ko mamma kande se kana nyani ari no kunyi mamma kana kana no beru gaire idina me wari ka agari hibe ari bonna nya sito o so honi kenga alla kana dungo so kapay ko mane ona masul la ga chunji ona hure nchuturi ti sutra monga yalla la amba hure ma inshallah awari kenya kirati aina kinyerero aina o gyole ga kunyi alfa siso awaki alfa siso yi awara bismillah alfa gara bismillah awati yara mi caga dangini momo kandele munu ngaire jizis le munu ngaire ni kumandi andina kacha kana honne masala honna sirene kundunya kana nanti momo kandega ma mungude soronga ma baja kunda daru sire ganda ilenge baja kunda suwai Allah kana dungi daru sire ganda baja kunda bane baja kunda hon karande bunso Allah kana dungi suwai momo kandega ra golle be nyawari Gambia no gondi lengi len ko daga central le pay no gondi alhamdulillah rabbil alamin ala bohol luncho kemba kale o min ni gedu ni jinu nyai kamunde mun joy len gilen ko alhamdulillah rabbil asumini hombo nyi nyai est ce que on jami ni gero nyinga ndaga hombo nyi ngira ngagero nyi minni ba jangiro palle len gile pay no central le pay di asusa ande tel momo kananda ke lidi de hillandi gay momo kandele kana bridge ndawari demba kundaro numel na gada wana sine mbasi kino nyai yagaru ngate le gunno no masibo nyen kam ngari wallahi mangana mo wara karandi kala ngile ko alhamdulillah rabbil alamin lengi ko bridge nyahi no nga so ambare ngene kembe kamana gante no na kam mena na ile awa gunyurdo mana ko tonaka alhamdulillah momo kadere kana bridge lo ndi ko le kadru kala yalla fasina ngana koronjimme hey serem marro hoy qalsinga lola nyindre singa serem marro hoy ngande halamare maw katiri lo ndigere hani serenga gollini akati Allah ala misilun cigindi ala jumanun cigindi ala salama on trendi khorna warra battenga serbe salama khorna warra battenga momo kanda na soron jago ni jamane ke momo kanda ga coalition momo kanda ga sigani coalition ga sigi momo kanda bicha sigi coalition masigi momo kanda ga direban ko ta coalition ga direban den soron ju sago iro kombo ka kembale kam bal mene membo harma be bo Gambia no gondi ndaga Senegali na nguru komboy dal tawke bolo ngano gondi kembandai soron mabe idi hari ngana ko cenjeri ni ngarnia momo kanda ta bo ngana ko cembi asula ko cembi tani mo alhamdulillah rabbil alamin momo kanda Allah presayande Allah sene ka Allah ngana dungi na ko momo kanda da ti kinda gundo kante kunda maseta tude madi biru la gara ka hoga Gambia no magabe ja ko no ngatu wallahi Allah ngana dunga sorno jidi sino gondi Allah ngana dunga sorno jidi sino gondi onan ro nya Allah da ona patikere ko kitumbil umma tawu de
mbeje fanam fula mane kawdo ngana si nga pati nyimuta nga wuli yalo pati ninko nga sinondi nono le ka sinonde wallahi hada madi ko sinode nono bayo e ko le ke kunne ko pati buka tara kunne ko de alka funtila ale ka funka hane mo fula mo saba mo nani na meta wallahi mol bal walinal akamda bayo ni ake kunne ko no molta la nyinya lo na ibakara la ya ibakara ina funti mo sa hebar nyinya ya nyinyina bar sai ningo ngo me pati kala ko mi so ngata dering ngata siri tonya sama be keri nyawonyani but at least nga nyoso do komi ongulisi seka minketeng alhamdulillah rabbil alamin be duwala e ala ma sambala nyato ala ma la dimba balundila ala ma la dimba balundila abe min noma ya rabbi ya rabbana ala ma kelae bora la fale komi bangola kairo ama fada mala kairo de nada mala kairo si sebe si ala sole kono abe do woro kala jele mo bu ka do morndio bara ko la fa bango dingol la kairo la wodo ndol fondinkiol odo al ngawuli nga kafi si sela bang al ngawuli nga kafi alfa la bang ha ndol baja ko na bibi alhamdulillah rabbil alamin sise bi ngedu ngeta bile ngesi kabile ngekafuna programme la koku be kala baja kunda ni ala sonda wallahi hanna be kala koku de be bonna kala mala yena nan me kumandi ka fe ko yeku gede la fera le poso fi la fa gambia ta nyaato talla e mala fa gambia tra koma ila fa gambia nyaato talla woro momo la fa gambia nyaato talla ndol fanange kanu kabiri dunia fo lakira inshallah sisi abaraka nakumo ndanta ndomu kinda kante alasana kante dol fo alasana kante bari gabaja kuna belo kinda kante la niko kinda kante bele lo inshallah bismillah baraka e butung ntollewo fondinke o fana diamo kan moy jang butung nga fa len e kantiyol doron walla bi jang anim melia lon ko ha nyil ye kala mutaroke de e butung mbadewlu insinata na modo fanato ala baraka baja kundalum de